बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की तारीख गुजर गई और दोनों फरीक ही मुज़ाकरात की मेज़ पर न आए, लेकिन जंगबंदी अब भी बरकरार है, जिसने सिफारती राहदारियों में बेयकीनी की फजा पैदा की और हर गुजरता लम्हा इस सवाल को मजीद गहरा कर रहा है कि क्या वाकई ये तनाज़ा किसी सियासी हल की तरफ बढ़ रहा है या हालिया जंगबंदी सिर्फ एक आर्जी वक्फा है। अमरीकी दारुल हुकूमत में कल का दिन गैर मामूली सरगर्मियों से भरपूर था। व्हाइट हाउस में आला सतह की मुशावरतें जारी थीं, एयरफोर्स वन तैयारा तैयार हालत में खड़ा था और नायब सदर जेडी वैंस के इस्लामाबाद रवानगी के इम्कानात ज़ेर बहस थे, लेकिन कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ रहा था। उसी गैर यकीनी सूरत हाल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मौखर हुआ, जिसने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यह ऐलान किया कि ईरान के साथ आरजी जंगबंदी में तौसी कर दी गई और उनके मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर किया गया, जिन्होंने सिफारती कोशिशों को वक्त देने के लिए अमेरिका से मजीद मोहलत मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी अफवाज इस वक्त तक ईरान पर हमले से बाज रहेंगी जब तक कोई मुतफ़िका सियासी फार्मूला तय नहीं पा जाता, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि ईरान की बाज़ बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब ईरान भी आबनाए हरमुज पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से आबनाए हरमुज में 2 जहाज़ों के तहवील में लिया गया, जिनमें से एक पैनमा और दूसरा लाइबेरिया का है, जबकि पैनमा के एक और जहाज पर फायरिंग की गई, जिसे ईरानी साहिल से और 8 नॉटिकल माइल के फासले पर रोक लिया गया। इन हालात में जंगबंदी का ऐलान अगरचे वक्ती तौर पर कशीदगी में कमी का इशारा है, लेकिन आबनाए हरमुज अब भी दोनों फरीकों के दरमियान मैदान जंग का नक्शा पेश कर रही है। इस दौरान ये इत्तलात भी सामने आई कि अगली 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है। ट्रंप ने भी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को इस्लामाबाद में हो सकता है। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ की, जिसके बायस आलमी सतह पर यह उम्मीद पैदा हुई कि जंग शायद अब रुक जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पे आए। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर सामने आया और दोनों फरीकों से मुसलसल राबिते में रहा और सालसी की कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी के मुताबिक वो अमेरिका को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पे दबाव कम किया जाए ताकि एतमाद साजी मुमकिन हो सके। दूसरी तरफ ईरान को भी मुज़ाकरात की मेज पे लाने के लिए सिफारती राब्ते जारी हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और मुमकिन तौर पर पूरे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए एक फैसला कुन सालिस का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का यह किरदार इसलिए भी अहम है क्योंकि वो इजराइल को तस्लीम नहीं करता और माजी में ट्रंप इंतजामिया के साथ भी उसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे। इसके बावजूद इस्लामाबाद ने अपनी बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली के जरिए खुद को एक काबिल कबूल राबिताकार के तौर पर बनवाया, जिसे अब आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद की एक नई मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान वाशिंगटन में सदर ट्रंप बार बार ये मौक़िफ़ दोहराते रहे कि अमरीका उस वक्त एक मजबूत पोजीशन में रहेगा जब तक आबनाए हरमुज जैसे तजारती रास्ते पर उसका असर मौजूद रहेगा। उनके मुताबिक ईरान के पास मुज़ाकरात की मेज पे आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यह हकीकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि ईरान ने अब तक ना अपने इत्तेहादी गिरोहों की हिमायत कम की, ना ही अपने जौहरी प्रोग्राम पे किसी समझौते का इशारा दिया जो अमरीकी पॉलिसी की बुनियादी रेड लाइन समझी जाती है। सदर ट्रंप का दावा है कि 4 दिन पहले उन्हें इत्तला दी गई थी कि ईरान आबनाए हरमुज को खोलने के लिए तैयार है ताकि वो समुद्री तजारत के जरिए रोजाना करोड़ों डॉलर की आमदनी हासिल कर सके। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेस्टेंट ने ईरान के खिलाफ मुआशी हिकमत अमली की तफसीलात बयान करते हुए यह दावा किया कि ईरानी बंदरगाहों और बिलखुसूस खारक जजीरे पर तेल जखीरा करने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है और ईरान को जल्द अपने तेल के कुएं बंद करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी पाबंदियों का मकसद सिर्फ दबाव डालना नहीं बल्कि ईरान की माली नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर महदूद करना भी है और जो भी मुल्क या इदारा उन पाबंदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा उसे भी नताइज भुगतना होंगे। दूसरी तरफ ईरान की अस्करी और सियासी क़यादत ने इन बयानात को खुली धमकी करार दिया। ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि खित्ते के जनूबी ममालिक को इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो खुद भी उसके नताइज से महफूज नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि आइंदा किसी भी हमले की सूरत में ईरान किसी मखसूस जुग्राफियाई हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो हर उस मकाम को निशाना बनाएगा जहां उसे खतरा महसूस होगा। यह बयान इस तासुर को मजीद मजबूत करता है कि खित्ता अब भी एक
ایک وسیع تر تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی بندرگاہوں کا محاصرہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجارتی جہازوں کو روکنا اور ان کے عملے کو حراست پہ لینا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ براہ راست اشتعال انگیزی ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران پابندیوں اور دباؤ کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس سخت بیانیے کے باوجود اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے نسبتاً نرم انداز اختیار کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ اگر امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرتا ہے تو مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ممکن ہے۔ ان کے مطابق ایران کا موقف واضح ہے کہ اصل رکاوٹ ناکہ بندی اور دباؤ کی پالیسی ہے اور اگر یہ ختم ہو جائے تو ایران سیاسی حل کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، فیصلہ اب دوسرے فریق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال کا موازنہ 1953 میں شمالی کوریا کی جنگ بندی سے بھی کیا جا رہا ہے جو دہائیوں بعد اب بھی برقرار ہے، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ کشیدگی بھی اسی طرح ایک طویل جنگ بندی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس دوران سفارتی محاذ پر یہ کوششیں جاری ہیں کہ امریکہ ایران کا تیل بردار جہاز چھوڑ دے تاکہ کشیدگی میں کمی آئے۔ ایک اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے ایرانی تیل بردار جہاز اور اس کے عملے کی رہائی کی درخواست کی جسے امریکی افواج نے حالیہ دنوں میں قبضے میں لیا تھا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کو پیچیدہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اور ایران کی امریکہ پر بد اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع خطے میں امن کی کوششوں کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اس تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور امید ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے ممکنہ مذاکرات ایک جامع امن معاہدے کی طرف بڑھ سکیں۔ لیکن مبصرین کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ جنگ خاتمے کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن موجود ہے، نہ ہی مذاکرات کے حتمی نتیجے کا کوئی خاکہ موجود ہے۔ یوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں ہی فریق زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی بنیادی موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ تجزیہ کار اس بحران کو امریکہ کی حکمت عملی کی ناکامی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ نے خود کو ایسے تنازع میں الجھایا جہاں نہ مکمل جنگ ممکن ہے نہ ہی دیر پا امن قائم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایران جغرافی اور توانائی کے راستوں کو بطور دباؤ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ معاشی اور عسکری دباؤ کے ذریعے صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں ایک حقیقت نمایاں ہے کہ دونوں فریق وقتی طور پہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ضرور ہوئے ہیں لیکن کسی نے بھی اپنی بنیادی حکمت عملی تبدیل نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی کو مستقل امن کی ضمانت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس دوران امریکہ نے ایران پر پابندیوں کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا جسے ماہرین ایک وسیع تر دباؤ کی حکمت عملی کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پابندیوں کی زد میں ایران، ترکیہ اور UAE سے تعلق رکھنے والے 14 افراد، کمپنیز اور طیارے آئے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ہتھیاروں، ڈرون ٹیکنالوجی اور ان کے پرزہ جات کی خرید و فروخت اور نقل و حمل کے نیٹ ورک میں شامل تھے۔ یوں امریکہ ایران پر معاشی دباؤ میں بتدریج اضافہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا جنگ کے آغاز سے قبل یہ خیال تھا کہ وہ وینزویلا کا آپریشن کر کے ایران میں رجیم تبدیل کریں گے لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اور ٹرمپ انتظامیہ ایران کے حکومتی ڈھانچے کو کمزور کرنے میں بھی کامیاب نہیں رہے۔ جنگ کے دوران ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت محدود کرنے کے اقدامات نے عالمی توانائی سپلائی کو متاثر کیا اور اس تنازع کو ایک علاقائی مسئلے سے بڑھا کر عالمی بحران کی شکل دے دی۔ اس دوران امریکہ میں دفاعی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پینٹاگون نے مالی سال 2027 کے لیے تقریباً $1.5 کھرب کے دفاعی بجٹ کی تجویز دی ہے جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس میں ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے بھاری رقم مختص کی گئی جبکہ خودکار جنگی نظام، AI اور ڈیٹا انفراسٹرکچر کو غیر معمولی ترجیح دی گئی۔ فضائیہ کے لیے جدید لڑاکا طیاروں کی خریداری میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بحریہ کے لیے درجنوں جنگی اور معاون جہازوں کا منصوبہ شامل ہے جسے گولڈن فلیٹ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میزل دفاعی نظام کو بھی نئے صدارتی ترجیحات میں مرکزی حیثیت دی گئی۔ ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس بڑے دفاعی منصوبے کی مالی گنجائش کے لیے صحت، تعلیم، سماجی شعبوں میں کٹوتیوں کی تجویز بھی زیر غور ہے جس پر کانگریس میں سخت بحث متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دفاعی اخراجات میں سب سے بڑا سالانہ اضافہ ہے۔ اسی دوران خطے میں دیگر محاذوں پر اب بھی کشیدگی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے جواب میں شمالی اسرائیل پہ راکٹ داغے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ان کی پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد جوابی کارروائی میں وہ لانچر تباہ کیے گئے جہاں سے حملہ ہوا اور یوں اب لبنان اور اسرائیل جنگ بندی بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ دونوں فریقوں کا جلد سے جلد کسی معاہدے پر آنا صرف ایران ہی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اگر امریکہ ایران کی ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو کسی طور پر مذاکرات کا دروازہ کھلنے کی امید نہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی منظرنامے میں
کس کے پاس کون سے کارڈز موجود ہیں, اسی پہ بات کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ابتدائی کے اندر جس امور کے اوپر بات ہوئی, جس منظرنامے کا احاطہ کیا گیا, اسی کے اوپر بالخصوص بات کرنی ہے کہ بیچ کا راستہ کیا نکلنے والا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جو پیس ٹاک ہونے جا رہی ہے, بدلتے بیانات ہیں یا بدلتی صورتحال ہے, یہ کس سمت کو جائے گی, اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی ہیں, موجودہ صورتحال کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ امور خارجہ کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور بین الاقوامی جو اس وقت حالات ہیں اس ضمن کے اندر ان کا تبصرہ تجزیہ بڑا معقول اور مدبرانہ ہوتا ہے. عیسیٰ نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر بین الاقوامی امور باقر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تینوں حضرات کا بےحد مشکور. عیسیٰ بھائی, اگر آپ کی طرف آؤں تو کیا ہے, کل تاریخ کچھ اور تھی, آج تاریخ کچھ اور ہے. کل یہ کہا جا رہا تھا کہ ممکنات میں سے ہے کہ آج کوئی بات چیت ہو جائے, لیکن آج پھر صبح کے وقت تو خبریں کچھ اور تھیں کہ شاید کچھ نہ ہو, پھر بعد میں ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جمعے کو ہو سکتا ہے کہ ٹاک ہو جائے. تو پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ معاملہ بہت پھنس گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنے ٹرمز پر نکلنا چاہتا ہے. اس کو ایک وار ٹرافی چاہیے, اس کو ایک تمغہ چاہیے, ایک میڈل جس کو وہ امریکی عوام کے سامنے لہرا سکے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا سکے کہ دیکھیں میں یہ جیت کے آیا ہوں, یہ جنگ میں اس لیے گیا تھا. اور اس وقت سب سے بڑا باٹل نیک یہ بن گیا ہے کہ جو ڈیل ایران جس کے اوپر راضی ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ وہی ہے جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا 2015 میں. ٹھیک ہے. وچ مینز کہ ٹیکنیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جس ڈیل کو دنیا کے لیے, امریکہ کے لیے, ریجن کے لیے, اسرائیل کے لیے, اس خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کے لیے بدترین ڈیل قرار دے کر اس کو کینسل کیا تھا کہ 3.6% انریچمنٹ الاؤڈ ہوگی, اتنے عرصے تک نہیں ہوگی, اتنے فنڈز مل جائیں گے. یہ ایران کی ٹیبل کے اوپر اتنی بڑی فتح ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی وال اسٹریٹ جرنل, کبھی گارڈین, کبھی ڈیلی ٹیلی گراف, مختلف جریدے جو ہیں وہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کس قسم کا میلٹ ڈاؤن, کس قسم کا ایموشنل بریک ڈاؤن اینڈ سائیکولوجیکل میلٹ ڈاؤن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا. وہ اپنے جرنیلوں پہ چیخا ہے, چلایا ہے. اور یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں ایرانینز جو ہیں انہوں نے آئی تھنک دے پلیڈ اٹ اسمارٹ, جو فرام دا بگننگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر وہ نہیں دے سکتے جو آپ میدان جنگ میں ہم سے نہیں لے پائے. اب وہ میدان جنگ میں لے پانا جو ہے اس کا وہ گیلیپولی میں جو ہوا تھا نا 2,40,000, یہ ایسٹیمیٹس ہیں. میں آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹیٹمنٹ بائی جو آپ کے یو کے میں برطانیہ کے ڈیفنس فورسز کے چیف رہے ہیں. ہی میڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ لاسز اگر آپ ٹروپس آن گراؤنڈ لے کر جاتے ہیں اور آپ ایران میں اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایران میں گھس کر آپ نے وہاں پر وہ اہداف حاصل کرنے ہیں, تو اس کا حصول بڑا مشکل ہے, آپ کو بہت فوجی مروانے پڑے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بھگتنا پڑے گا. باقر صاحب, ابھی جو صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2015 کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ ایران آمادگی کا اظہار کر رہا تھا, تو ابھی اگر آبنائے ہرمز کو دیکھا جائے تو یہ ایران کے مطابق تو ایک نیا ایٹم بام ہے جو ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے, تو اس کی بندش کتنا عرصہ ایران اس کو سسٹین کر سکتا ہے, اور پھر ٹال یا سیکیورٹی فلیس کے حوالے سے اس کا جو موقف ہے یہ امریکہ کس حد تک مانتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ میرے خیال میں اگرچہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ نیگوسیشنز کے لیے پری کنڈیشن ہے, اور یہ چیز پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائے گی تو پھر بات چیت ہوگی. ابھی جو لیٹلی پوسٹ آفٹر نون سچویشن ہے اس میں تو خاصی آپٹمزم نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں کہ شاید 1-2 دن میں بات چیت ہو جائے. اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایران نے چند دن پہلے اس کو کھولنے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد ٹرمپ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈگ ان, اور اس نے ریفیوز کر دیا کہ جی میں نیول بلاکیڈ نہیں ہٹاتا. ایران نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ چیز نیول بلاکیڈ کی سچویشن بنے گی, کیونکہ جب آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ساری کانٹیجنسیز کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے اگر ان دنوں کی جب یہ وار چل رہی تھی تو آپ پرانے ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایران سے ایکسپورٹس یکدم بڑھ گئی تھی. تقریباً 190 ملین بیرل تیل جو ہے اٹس آن دا واٹر رائٹ ناؤ, اسے کہتے ہیں آئل آن دا واٹر, وہ اب نائے ہرمز سے نکل چکا ہے, وہ اس بلاکیڈ کے ایریا سے نکل چکا ہے, کلوز ٹو چائنا. اور آپ کو پتا ہے چائنا 90% جو آئل ہے جو ایرانین آئل ہے اس کا کنزیومر ہے. تو ایران نے کانٹیجنسی پلاننگ کی تھی. ایران ایٹ دا
कम से कम भी ना चंद माह ये चीज बर्दाश्त कर सकता है, ये जो ब्लॉकेड है। और जो अमेरिका की जो कैलकुलेशन है ये ब्लॉकेड करने की, ऑल्दो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, आप एक तरफ सीज फायर कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ये हमने ब्लॉकेड जारी रखेंगे, तो उसमें यह है कि जी एक तो ईरान की इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करनी है, और दूसरा यह है कि आपने जो ऑप्शन है एस्केलेशन का या काइनेटिक ऑपरेशन का वो भी टेबल पे रखा हुआ है। 2 कैरियर ग्रुप्स वहां पे लगे हुए हैं, तीसरा जॉर्ज बुश जो है वो पहुंच रहा है, और 3 कैरियर्स के साथ आप किसी वक्त ईरान पे अटैक भी कर सकते हैं। चौथा यह है कि आप ईरान को एक डिसाइसिव आउटकम नहीं देना चाहते, अगरचे ईरान को एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड हासिल है, तो लगता ही है कि ये चीज अभी ज्यादा कोई देर टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि इससे मिसकैलकुलेशंस होंगी। और जैसे आज के दिन के हमने देखा कि 3 कमर्शियल वेसल्स को 2 को तो कैप्चर किया है, डिसेबल किया है, तो ये चिंगारी किसी वक्त भी भड़क सकती है। अगर डायलॉग नहीं होता तो मुझे लगता है कि बड़ी एस्केलेशन के यानी मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर जंग जो है वो तवालत इख्तियार करती दिखाई देती है। उमर, जिस तरीके से बाकिर साहब बात कर रहे हैं कि 3 वेसल्स के ऊपर अटैक होना, 2 को कब्जे में लिया जाना, और फिर उसके बाद एक तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो वो कहते हैं कि जुमे के दिन मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बहरी नाकाबंदी भी जो है वो जारी रहेगी। अब उसके ऊपर ईरानी मौक़िफ़ ये है कि जब तक बहरी नाकाबंदी होगी तब तक हम मुज़ाकरात पे नहीं आएंगे। तो फिर इसका दरमियानी हल कौन सा निकलता हुआ दिखाई देता है? किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जुमे को हो सकती है बात? देखिए, एक तो पोजीशंस हैं, दोनों अपनी पोजीशन पब्लिकली उस पर कोई भी तैयार नहीं होगा कि ये जेस्चर दे कि वो कोई पीछे हट रहा है। जो उन्होंने 2 आज वेसल्स को कब्जे में लिया, बेसिकली ये तो टिट फॉर टैट था जो अमेरिका की तरफ से हुआ, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। और वो ये बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, ईरान कह रहा है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जहां तक नेवल ब्लॉकेट की बात है, अगर आप उनका रात सीज फायर वाला जो बयान है उसमें देखें तो उसमें उन्होंने नेवल ब्लॉकेट जारी रखने की बात की है। मेरे ख्याल है अगर आप नेवल ब्लॉकेट जारी रखेंगे तो फिर ईरान के लिए पब्लिकली आपके साथ बात करना मुश्किल हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फौरी तौर पर जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना, अगले 36 या 72 घंटों के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने जो जिस पोजीशन पे ईरान कल नहीं आया, क्या उसके अंदर आज किसी स्टेटस को के अंदर चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें अमेरिका को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान जो सालिस उसमें बना हुआ है, या उसमें क्या कहना चाहिए कि मेजबान के तौर के ऊपर है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो जरा ज्यादा एक्टिव होगी, वो एक्टिव होगी तो शायद कोई आउटकम हो। अब ये देखना ये है कि हम ईरान को किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं, ईरान के लिए कोई कंसेशन अमेरिका से कोई ले सकते हैं, जिस तरह नेवल ब्लॉकेट की वो बात कर रहे हैं। नेवल ब्लॉकेट, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना, फिर आप जानते हैं कि यूके के अंदर जो फ्रांस के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहे हैं, तो दुनिया के लिए उसका इंपैक्ट तो आ रहा है। अब यूं नजर आ रहा है कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को टोटली क्लोज की तरफ जा रहे हैं। टोटली से मुराद ये है कि पहले शायद वो बहुत सारे लोगों को, जिस तरह अभी टैक्स की बात कर रहे थे, टोल की बात कर रहे थे, तो कह रहे थे आप पे करें और यहां से गुजर जाएं, लेकिन अब नजर आ रहा है कि शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह यह है कि दोनों अतराफ से प्रेशर बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। कल अमेरिका जो बात कर रहा था, अमेरिका क्या कर रहा था? हम बमबारी करेंगे, हम ब्लॉकेट जारी रखेंगे। वो कुछ डी एस्केलेट करने की बात नहीं कर रहा था, एस्केलेट करने की बात कर रहा था। उसका ख्याल था कि ईरान उस पर प्रेशराइज होगा, और वो यही कल नजर आ रहा था, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। लेकिन हमें नजर ही आया कि ईरान ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। उसने कहा जी जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये जो प्री कंडीशंस है, मिसाल के तौर पर नेवल ब्लॉकेट को हटाएं, क्योंकि आप सीज फायर की बात करें, सीज फायर का मतलब ये है कि आप हॉस्टिलिटीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आपने जब कंटिन्यू करना है तो उसका मतलब है बमबारी जैसा। आप बाकिर गालिब आफ के आज बशीर यही बात कर रहे थे कि नेवल ब्लॉकेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बमबारी करते हैं। ठीक है ईसा साहब, अभी जिस तरह देखें, एक तरफ बहरी नाकाबंदी अगर ख़त्म नहीं की जाती, ईरान अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहता है, तो फिर हालात ये हैं कि अगर आज बरतानवी फॉरेन मिनिस्ट्री को देखें तो वो भी ये कहते हैं कि ये हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रखें जब तक मुज़ाकरात नहीं होते। अगर आप ख़ित्ते के दीगर ममालिक को देखें तो उनका भी यही कहना है कि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, ये पाया तकमील तक पहुँचें ताकि हालात किसी के मुवाफ़िक आ सकें। अब आप ये देखिए कि 700 से ज़ायद जहाज़ जो आबनाए हरमुज़ के ऊपर खड़ा है, वो एंकर डले हुए पानी में, यानी मुअल्लक है पानी के ऊपर, और 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका। अब उसके अंदर अमला है, एक तो दुनिया को परेशानी है, दूसरा उस अमले को भी परेशानी होगी, उनकी बाज़पुरस कौन कर रहा है? तो ऐसे हालात में दोनों अतराफ से खतरे के या बेयकीनी के बादल जो छटेंगे, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी ताईद, पाकिस्तानी मशवरे से होंगे, या उसमें किसी और का मशवरा भी दरकार है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुपर पावर होना, इंतहाई ताकतवर होना किसी भी मुल्क के ज़हीन, फतीन और अच्छी पॉलिसी होने की निशानी नहीं है। आप सस्टेनेबल नहीं है। ये जो नेवल ब्लॉकेड है, ये सिर्फ ईरान का नेवल ब्लॉकेड नहीं है। दिस टेक्निकली इज अ नेवल ब्लॉकेड ऑफ ऑल गल्फ नेशंस अदर देन सऊदी अरेबिया एंड ओमान टू सम एक्सटेंट,
کہ آپ نے متحدہ عرب امارات کو، بحرین کو، قطر کو، کویت کو، ان تمام ممالک کی جو سمندر کے راستے رسائی تھی، آئل کی پروڈکشن فورس میجر اپلائی ہوا ہے، ان تمام ممالک کی جو ڈپینڈنس ہے اپنے گورنمنٹ ریونیوز کے لیے، اپنے بجٹس کو چلانے کے لیے، وہ اس وقت زمین پر آ چکے ہیں. بالکل ان کی آئل ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں. ابھی جو ان کی آئل ریفائنریز ہیں، گیس فیلڈز ہیں، وہ بند ہیں. 90 to 95% ان کی حکومتیں چلتی ہیں اس ریونیو سے جو آئل سے جنریٹ ہوتا ہے. دوسرا ریونیو ہے جو متحدہ عرب امارات میں آتا ہے، وہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، ٹورزم ہے، ہوٹلنگ ہے، اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو وہاں پر ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا سٹاف ہے، اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان تمام ممالک میں یہ سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پر آ چکا ہے. یہ انٹرنیشنل ٹرانزٹ ہب ہے. یہاں پر لوگ ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتے ہوئے رکتے ہیں، 2-2 3-3 دن قیام کرتے ہیں، ہوٹلز آباد ہوتے ہیں، وہاں پر کلبز میں، ریسٹورنٹس میں آپ کو جو ہے وہ ہلہ گلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ٹیکنیکلی امریکہ نے جو کیا ہے، یہ دیکھیں نا، جو 40 دن جنگ ہو رہی تھی اس میں جیرارڈ آر فورڈ کدھر تھا؟ اس میں USS ابراہم لنکن کیوں 1000 کلومیٹر دور نظر آ رہا تھا؟ اس نے کیوں اپنے ٹرانسپونڈرز آف کیے ہوئے تھے؟ وہ کیوں ان پانیوں کے قریب نہیں تھا؟ کیونکہ سیز فائر نہیں تھا. اب سیز فائر کے دوران جس وقت یہاں پر دیکھیں دونوں کی مجبوریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایران سفر نہیں کر رہا، ایران سفر کر رہا ہے، لیکن ایران تو 47 سال سے سفر کر رہا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کی کوئی غلطی ان کو 147 سال مزید جو ہے ان کی سفرنگز بڑھا سکتی ہے، اور آج ان کی کوئی پالیسی ان کے لیے یہ جو سفرنگ ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. تو امریکہ اس ریجن میں ان اتحادیوں کے لیے بھی برڈن بن جائے گا. اگر آپ اس کو 2 مہینے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، آپ کی جو بھی چیزیں، ان کو ایئر لفٹ کر کے نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ اپنے آئل ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہرمز کھل چکا ہے؟ وہاں پر ایران کے بھی تو سپیڈ بوٹس موجود ہیں، اور ایک ہی جملے میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی منٹ میں ایک گفتگو کرنا، اور اس میں اتنے تضادات کا اظہار کرنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، ملیامیٹ ہو چکا ہے، اناہیلیٹ ہو چکا ہے، اس کو ہم اوبلیٹریٹ کر چکے ہیں. اب پھر وہ کہتا ہے کہ میں پل اس لیے تباہ کروں گا کیونکہ انہوں نے وہاں سے میزائل گزارنے ہوتے ہیں. تو میزائل تو آپ نے کہا کہ میں تباہ کر چکا ہوں، آپ نے کہا کہ میں لانچرز تباہ کر چکا ہوں. ان کے ریپلینش کرنے کی، دوبارہ بڑھانے کی، ری سٹاک کرنے کی ایبلٹی کو میں ختم کر چکا ہوں. اب جب ختم کر چکے ہیں تو پھر آپ پل کس وجہ سے تباہ کریں گے؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ غصہ ہے، یہ پریشانی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اصل مس کیلکولیشن وہی تھی کہ موساد کی جس رپورٹ پہ انہوں نے یہ حملہ شروع کیا کہ بس 40 منٹ کی گیم ہے، 4 منٹ میں حملہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے اگلے 40 منٹ میں ایرانی عوام اٹھے گی اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا، ہماری مرضی کی حکومت. یعنی وہ مس کیلکولیشن کا انجام جو ہے وہ کس کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے. باقر صاحب، جس طریقے سے عیسیٰ نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ بلاکڈ کے متاثرین کوئی 2-4 تو ہے نہیں، جس طرح بات ہو رہی ہے کہ کھاد کے حوالے سے کھاد میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے موسم میں کہ جس میں وبائی ہو رہی ہے، اور پتہ چلے گا اگلے 3-4 ماہ بعد جا کے کہ کتنی فصل کم ہوئی، کتنی مہنگی ہوئی، اور غذائی قلت کتنی ہو جائے گی. تو اس وقت جب متاثرین اتنے زیادہ ہیں تو پھر متاثرین کے زیادہ ہونے پہ مشاورت یا سفارشات یا تجاویز یا منتیں ایک ملک جو ہے وہ کیوں بہت زیادہ کر رہا ہے؟ باقی ممالک کا اس میں کردار کیوں پس پردہ دکھائی دے رہا ہے؟ آپ یہ متاثرین کی بات کر رہے ہیں جو انڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں، وہ تو ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک. جو امیڈیٹ متاثرین ہیں وہ آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ نظر نہیں آتے. آپ جو ڈائریکٹ نیگوسیشن ٹیبل ہے اس پہ آپ کو کوئی عرب کنٹری کو گلف کنٹری نظر آ رہا ہے، اور یہی چیز وہاں پر اگرچہ ووکل ہی نہیں کہی جاتی لیکن پس پردہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بھی تو متاثر ہوئے ہیں جنگ سے، ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ سارا پاور ڈائنامکس ہے دنیا کی. اس وقت جو ڈائریکٹ 2 پاورز کانفلکٹ میں ہیں وہ اب اس وقت نیگوشیٹ کر رہی ہیں اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے، کہ ان کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے، اسی کے حساب سے وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ اس کا فیٹ کیا ہوگا اس پوری ایکسرسائز کا. یہ جو اب سیز فائر ہوا ہے یونیلیٹرلی اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، بظاہر تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے، اگرچہ اب جرنلسٹ وہاں کے امریکہ کہنا شروع چند دن کے لیے یہ بات ہے، یہ اپرچونٹی چند دن کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اگر ایران کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ خود کتنی دیر سسٹین کر سکتا ہے. آج پورے دن میں، مطلب میرے ابھی لیٹسٹ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چیک کیا، آخری میرا ڈیٹا 1 بجے کا ہی ہے، دوپہر 1 بجے تک صرف 1 جہاز گزرا تھا، اور وار کے
दौरान कम से कम 14 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे। अब इसका इम्पैक्ट आप अंदाजा करें कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हमें फौरन से पे करनी पड़ती हैं वो क्या होगा। और सेकेंडली ये है कि ये जो आपका जो अभी तक जो मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि ये एक तरह का स्टेटस को नहीं है, ये आपने एक सिचुएशन को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि आपने मसाइल का हल नहीं ढूंढा, जो आपके बुनियादी मसाइल थे। आपने जो एक्ट ऑफ वॉर है वो भी कर रहे हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं कि जी हमारा एक सीज फायर है। तो इससे तो मसले हल नहीं होते। किसी भी वक्त पर कहीं भी कोई मिसकैलकुलेशन या एक चिंगारी जो है वो इस पूरे मंजरनामे को भड़का सकती है और जंग जो है उसका फिर से आगाज हो सकता है। लिमरात भुगतना किस किस को पड़ेंगे, ये एक अहम जरूरत है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। उमर, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो ईरानियों को इस बात के ऊपर शक है कि बार बार मुज़ाकरात करने के बाद, आमादगी का इजहार करने के बाद हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। अभी उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि 2015 में किया गया मुआहिदा, जिसे 2018 में यकतरफा तौर पे एक एग्जेक्टिव ऑर्डिनेंस के जरिए ख़त्म कर दिया गया था, तो अगला कोई सदर आए और फिर उसका खातिमा न हो जाए। तो इस ज़मन के अंदर उनको यकीन दहानी जो चाहिए, वो यकीन दहानी किस सूरत में मिलेगी? क्या कांग्रेस से उसकी मंजूरी होनी चाहिए या उसके लिए कोई और फरीक बीच में आएगा जो आके यकीन दहानी करवाएगा कि अगर ये एकतरफा तौर पे ये निकलता है तो हम उसके जिम्मेदार? देखिए, इस पूरी वॉर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अमेरिका ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज़ की है। वो आया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आप देखें तो अमेरिका वेनेजुएला से जो शुरू हुआ है, अब आप आमतौर पे देखते थे कि अमेरिका खुद गारंटर बनता था या अमेरिका चीज़ों को बैलेंस करता था या कहीं ना कहीं मेक श्योर करता था कि चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस ना हो। यहाँ पे तो खुद एक एग्रेसर के तौर के ऊपर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बात 2015 वाली है और उसको आके ट्रम्प उसके खिलाफ खड़े थे और वही कह रहे थे कि बदतरीन डील थी। अभी उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखें, उनके इंटरव्यूज देखें तो ये बात दुरुस्त है और यही बात ईरानी बार बार कह रहे हैं कि हमारा आपका असल जो इशू है वो मिसट्रस्ट का है। और देखें ना कि जब आपसे वो बात क्यों करें, अभी जिनेवा में बात कर रहे थे, यानी जब आपने उस पूरी की पूरी एग्रीमेंट को उठा के बाहर फेंका जो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं था, जिसमें और दीगर स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद आप जिनेवा में आपसे बात कर रहे थे वो, यानी ऐसा तो नहीं था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, यानी दोनों फरीकैन ने ये ऐलान कर दिया हो कि भाई डेडलॉक आ गया, दोनों अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर, इसके बाद टॉक्स नहीं होंगी। जब आपके वो टॉक्स हो रही हों, ओमान वाले सारे मामला चल रहे हों और उसके बीच में आप चढ़ दौड़ें और आप उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप को हिट करें, आप सारा कुछ करें। और पिछले साल आपने 12 दिन की जंग के अंदर जो चीज अचीव नहीं की, आप दोबारा मुज़ाकरात के बाद दोबारा जंग के ऊपर गए, आप फिर मुज़ाकरात के ऊपर जाएंगे। इस इक्वेशन को समझे ना कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप इस पूरे अमल के दौरान आपने 2 जंगें लड़ रही हैं, आपने टॉक्स की हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ईरान का यहाँ पे मौक़िफ़ जायज़ है और इसीलिए वो बार बार बात कर रहे हैं कि हमें वो गारंटर्स चाहिए। अब वो गारंटर्स कौन हो सकते हैं? अब अगर आप वैसे कहें तो अच्छा कहने के लिए तो हम कहेंगे पाकिस्तान इसका मेज़बान है, बड़ी शाबाश, लेकिन ज़ाहिर हम अमेरिका को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं। उसमें रोल इंपॉर्टेंट है चाइना का, लेकिन चाइना आपको कहीं उस तरह से एक्टिवली दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान उसको इतमाद में ज़रूर ले रहा है जिस तरह पाकिस्तान को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे उनके साथ ताल्लुकात है। इसी तरह से रशिया है। इस वक्त अमेरिका का कोई किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, ओवरऑल भी नहीं है, और ट्रंप का तो जो अनप्रेडिक्टेबल है उनके मुतालिक तो कोई पता ही नहीं है। वो एक बात सुबह के वक्त करते हैं, शाम को अपनी ही उस बात से कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। यानी कल वो क्या कह रहे थे, कल वो कहते हैं जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल के अंदर है, फिर वो कहते हैं नेवल ब्लॉकेट जारी रखेंगे। इस किस्म की बहुत सारी बातें वो करते हैं। अगर आपके वो कंट्रोल में है और ईरानियन वहां पर नहीं है, फिर तो आपको नेवल ब्लॉकेट करनी ही नहीं चाहिए, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। यानी उनकी आपस में कोई बात मिल नहीं रही इस वक्त। उसकी वजह क्या है कि आप जिस एजेंडे के साथ आए थे, जो आपके गोल्स थे, आप उसमें से कुछ मकासद आप अपने हासिल कर नहीं सके और उसके मुतबादिल अब आपको एक और नजरिया चाहिए जो आवाम उसको बाय कर सकें। नकवी साहब, 2015 का मुआहिदा आपने कहा कि 2026 का मुआहिदा भी उसी तर्ज का ही होगा, वो चीज़ें तो पहले ही ईरान माना हुआ था। लेकिन एक बात है कि ना तो ईरान की टॉप टियर लीडरशिप उस वक्त असैसिनेट हुई थी, ना ही उनकी बच्चियों के ऊपर जो था बमबारी की गई, ना ही उनकी 1 लाख से ज़ायद रिहायशी इमारतें थी जिनको जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा, ना ही ईरान ने यह क्लेम किया था कि $270 बिलियन इब्तदाई तखमीने के मुताबिक उनको नुकसान हो चुका है। तो अब की बार सर $270 बिलियन का नुकसान है और एक बहुत बड़ी साख जो है वो ख़त्म हुई है और उनके अजहान जो है उनका कत्ल हुआ है। तो इस ज़िमन में ईरान 2015 से मुख्तलिफ क्या चाहेगा? 86 या 87 साल का शख्स जो है लाइफ एवरेज एक्सपेक्टेंसी के एतबार से भी मज़ीद कितने साल जी सकता था। सवाल ये है कि क्या इस तमाम मामले के नतीजे में जो ज़िद्द इनकलाब लोग थे, जो इस
जंग से पहले अराउंड 30 to 35% थे जो ईरानियन रिजीम को शायद उस तरीके से लाइक नहीं करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर वो किसी और निज़ाम के हामी थे। क्या इस जंग ने लोगों के जहन पलट दिए, इस रिजीम से वो मुतनफ़िर हो गए और वो खड़े हो गए कि नहीं हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए, या इस कुर्बानी के नतीजे में ईरानियन रिजीम या ईरान में इनकलाब इस्लामी मज़ीद मजबूत हुआ है? अगर इसका सवाल का जवाब ये है कि मज़ीद मजबूत हुआ है, तो ये तो उनके लिए वो फतह है जो इस नुकसान के ना होने के सबब कभी भी हासिल नहीं हो सकती थी और वो निज़ाम इरोड कर सकता था। क्योंकि 47 साल आज आपको चंद रोज़ की बहरी नाकाबंदी नज़र आ रही है, हम 47 साल की मुआशी नाकाबंदी की बात कर रहे हैं। एवर सिंस फैटिफ बना है, कौन सा मुल्क है उसके ब्लैक लिस्ट में? एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया है। उनको इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद हैं। अगर आलमी मार्केट में $85 रेट होता है तेल का, तो वो $65 के ऊपर बेचने पे मजबूर हैं। उनके पास अगर आपका आज तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं बन सका? इसी वजह से नहीं बन सका क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां हैं, और हम भी पाबंदियों से डरते हैं कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी अगर हम अपना पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट हमारे सामने जो इस वक्त है, ईरान की तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, ईरान ने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन वहाँ पर आपने अगर ट्रैवल किया हो, मुझे तो जाने का इत्तफाक हुआ है ना, आई एम श्योर कि शायद गोंदल साहब, बाकिर भाई का तो मुझे पता है, अंदाज़ा है कि ही हैज़ बीन टू ईरान मैनी अ टाइम्स। वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनाते हैं। वो ऑयल कंपनी नहीं है कि जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। वो एक प्रॉपर कंट्री है जिसमें गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, गद्दार हैं, मुहिब्बे वतन हैं, ईमानदार हैं, करप्ट हैं, मोची हैं, नाई हैं, उसमें असातिज़ा हैं, उसमें साइंटिस्ट हैं, उसमें शायर हैं, उसमें फिल्म मेकर हैं, उसमें अदाकार हैं। एक मुल्क में जो इंग्रेडिएंट्स, जो तबकात आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, सबके तेल के कुएँ हैं और सब ने बाहर से अपने लिए जो है वो खिदमत गुजार फिलिपीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बुलवाए हुए हैं। अपनी टोटल आबादी हो 33 लाख और पता चले 33 लाख में से टोटल हम खुद जो हैं वो 3 लाख हैं और 29 लाख या 30 लाख जो हैं वो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉपुलेशन कितनी है? 1,14,00,000, और वहाँ पर उनकी अपनी अमारातियों की पॉपुलेशन कितनी है? 13 लाख। यानी मुल्क जो है उस मुल्क के हवाले से एक जेन्युइन कंट्री, आप एक ऑयल कंपनी नहीं है। आपने 1972 से ऑनवर्ड, जब आप ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से निकले हैं, उसके बाद से ऑनवर्ड आपने एक एक्चुअल कंट्री के तौर पर क्या आपने अपना बिल्डअप किया है? अगर आपको आज अपने हर काम के लिए कोई और शख्स दरकार है, अगर आपकी दही, दूध, अंडा जो है वो डेनमार्क से, स्विट्ज़रलैंड से, हॉलैंड से आएगा, अगर आपके खाने की सब्ज़ी जो है वो आप नहीं उगा पाएंगे, वो शाम से ट्रकों पे, चिलर्स के ऊपर रख के लाई जाएगी, अगर आपकी गंदम किसी और मुल्क से आएगी, तो फिर आप, इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पर इस सारी सिचुएशन में देखिए, अब हम किसी ने सोचा था ये उसी तरीके से है जिस तरह 2022 में जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने चढ़ाई की है तो जायर बोल्सोनारो और इमरान खान वर इन क्रेमलिन। आज किसी ने सोचा था, गुमान किया था कि पेड्रो सांचेज जो है वो ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में गेस्ट बना हुआ होगा। इमैनुअल मैक्रन जो है वो कह रहा होगा कि ये मेरी जंग नहीं है। कायर स्टामर कह रहा होगा कि ये मेरी जंग नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी अपना कैंसिल कर रही होगी मुआहदा। फ्रेडरिक मर्ज जो है वो डिफरेंट ओपिनियन ले रहा होगा। मार्क कार्नी जो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहा होगा कि वो इरा चला गया कि जब $1 में से 70 सेंट जो है वो अमेरिकियों को जाते थे। दिस हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। यानी आप ये कहते हैं कि इसमें वो एतमाद की बहाली जो उनको हुई है, जो गुज़श्ता कई सालों में उनको नहीं देखने को मिल रही थी, ये ईरान की सबसे बड़ी फतह है। बाकिर साहब, अगर यही सूरत हाल है तो फिर आप क्या समझते हैं कि ईरान के लिए विन विन सिचुएशन क्या होगी? और दूसरी तरफ ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सभी कुछ ईरान के हक में करके अपनी साख को मुतासिर कर ले, तो बीच का रास्ता जो है वो कैसे निकलेगा, कितने दिनों में निकलेगा और किस सूरत में निकलेगा? एक तो यह है कि अपना जो बीच के रास्ते की बात है, ये तो मेरे ख्याल में $1 मिलियन क्वेश्चन है जो शायद किसी के पास इतना आसान रास्ता ना हो। ये है कि जो आप अगर जो सेट ऑफ इश्यूज जो आपके सामने हैं उनको अगर आप एक बाय एक ब्रेक डाउन करके देखें तो जो बुनियादी इशू है जिस पे ट्रंप ने सारा झगड़ा शुरू किया और अगरचे उसकी पोजीशंस बदलती रही,
وہ न्यूक्लियर वेपन्स थे। ईरान ने कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में है ही नहीं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाना है। वो पीसफुल यूजेस की बात करते हैं, लेकिन एक इशू बना दिया गया। तो मेरा ख्याल में ईरान के लिए सबसे आसान चीज इसमें ये होगी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पे एक दोबारा से अपनी रीइटरेट कर दे पोजीशन और कोई कमिटमेंट दे दे। और गालबन यही चीज जो ओमान में प्रोसेस हो रहा था, जो जेनेवा में सारी प्रोसेस हो रहा था ओमान की मीडिएशन में 2 दिन पहले तक जंग के शुरू होने से, तो उसमें भी जो एग्रीमेंट था मोर और लेस यही हो चुका था कि जी वो अपना जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको डाउन ब्लेंड कर देंगे, स्टॉक पाइलिंग मजीद नहीं करेंगे, नहीं बनाए। तो मोर और लेस आपको उसकी इर्द गिर्द मिलेगा। रीजनल पोस्चर में मैं चेंज इसलिए नहीं देखता कि ईरान की सारी जो क्रेडिबिलिटी है उस के अंदर, आपने देखा ना ईरान अकेले तो नहीं पूरी जंग लड़ सकता था, उसके साथ उसके एलाइज थे जिनकी ओबिचुरीज सब तकरीबन वेस्टर्न मीडिया ने क्या अपने अरब ममालिक में हर जगह लिख दी गई थी कि जी हिजबुल्लाह खत्म हो गई, हश्द शाबी खत्म हो गई, अंसारुल्लाह ठीक हो गई, ये अपना सब खत्म हो गए। लेकिन जिस तरह से डट के लड़े, ईरान तो अपने मुल्क के लिए लड़ा था, जिस तरह उन लोगों ने निकाला है अपना अमेरिका के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ी है। इराकियों ने तो आपको पता है कि मेन लैंड से अमेरिका को 24 आवर का अल्टीमेटम देके निकाल दिया था। इसी बहरैन में भी अपराइजिंग हुई है, अपना सीरिया में लोग खड़े हो गए थे, जहां पे अब तो कहते हैं कि जी वो बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद हुआ। हिजबुल्लाह ने बड़ी जिदारी से लड़ाई की है। तो ये अगर ईरान उस पर कॉम्प्रोमाइज करता है तो ईरान के साथ फिर क्या और कौन खड़ा होगा? कभी एक लास्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। इसी तरह मिसाइल रेंजेस का जहां तक मसला है, वो इसराइल की जो 2000 का मैक्सिमम रेंज है इस वक्त वो इसराइल ही है, मतलब ना उससे आगे जाना चाहते हैं। इससे कम का अगर लेते हैं तो अरब्स को क्या फायदा होगा उसका? यानी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि जिसमें ईरान के हवाले से भी कोई बात हो कि जहां पे पूरी दुनिया टैक्स ले रही है और बहुत सी दूसरी अशकाल में ले ली है, ईरान भी ले लेगा तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया बाकिर सज्जाद साहब, ईसा नकवी साहब और उमर दराज गोंदल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।